we are tributing a song to our freedom fighters. आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात पे हाथ हाथ पे यहाँ निराला घाट है। देखो ये तस्वीरें अपनी गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बच्ची तीर कटारों पे। प्रताप का वचन पड़ा है आजादी के नारों पे, गूंज पड़ी है यहाँ हजारों मधुबनियां अंगारों पे। बोल रही है कल कल से दुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। আজ ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমার নিবেদন দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে, এই যে নদী, ওই অরণ্য, ওইটে পাহাড় এবং ওইটে মরুভূমি। দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারের মধ্যে তুমি বার করেছ নতুন খেলা। শহরগঞ্জ ক্ষেত খামারে ঘুমিয়ে আছে দেশটা যখন রাত্রিবেলা। খুলেছ মানচিত্রখানে, এইখানে ধান চায়ের বাগান এবং দূরে ওইখানেতে কাপাস তুলো কফি তামাক। দম লাগানো কলের মতন হাজার কথা শুনিয়ে যাচ্ছ। গুরু মশাই, অন্ধকারের মধ্যে তুমি দেশ দেখাচ্ছ, কিন্তু আমরা দেশ দেখি না অন্ধকারে। নৈশ বিদ্যালয়ের থেকে চুপি চুপি পালিয়ে আসি জলের ধারে। ঘাসের পরে চিত হয়ে শুই আকাশের নক্ষত্র গুনে। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের টানা শব্দ শুনি, মাথার মধ্যে পাক খেয়ে যায় টুকরো টুকরো হাজার ছবি। উঠোন জুড়ে আলপনা, আল পথের পাশে কি জল গাছে গোটা সবুজ। পুণ্যি পুকুর, মাঘ মণ্ডল, টেনের চালে হেমের ফোঁটা। একটু একটু বাতাস দিচ্ছে, বাতাস আনছে ফুলের গন্ধ। তার মানে তো আর কিছু নয়, ছেলেবেলার শিউলি কাছে এই আঁধারেও ফুলের দারুণ সমারোহ। গুরু মশাই, অন্ধকারে কে দেখবে মানচিত্রখানা? মাথার মধ্যে দৃশ্য নানা, স্মৃতির মধ্যে অজস্র ফুল। তার সুবাসে দেশকে পাচ্ছে বুকের কাছে, তার সুবাসে দেশকে পাচ্ছে বুকের কাছে। নমস্কার to all of you. देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हो है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत यहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
থ্যাংক ইউ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেকখানি অবদান কিন্তু ছাত্রদের। কবি নজরুল লিখছেন, আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্র দল, মোদের পায়ের তলায় মুড়ছে তুফান, ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল, আমরা ছাত্র দল। মোদের আধার রাতের বাধার পথে যাত্রা নাঙ্গা পায়, আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই বিষম চলার ঘায়ে। যুগে যুগে রক্তে মোদের সিক্ত হলো পৃথ্বীতল, আমরা ছাত্র দল। ওই দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দানিশির, মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ শতাব্দীর। মোরা গৌরবেরই কান্না দিয়ে ভরেছি মার শ্যামাচল, আমরা ছাত্র দল। আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ, মোদের স্বর্গপথের আভাস দেখায় আকাশ ছায়াপথ। মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল, আমরা ছাত্র দল। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ पे याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ पे याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही है मेरी मंजिल पहचान तुझे से, तू ही है मेरी मंजिल पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ पे याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, কবি শামসুর রহমান। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সাফিনা বিবির কপাল ভাঙল, স্মৃতির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকার্স রাইফেল আর মেশিন গান খই ফোটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম। তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটের ভগ্ন স্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের ওপর। তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন। স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুথুরে এক বুড়ো উদাস দাওয়ায় বসে আছেন, তার চোখের নিচে অপরাহ্নের দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল। স্বাধীনতা, তোমার জন্যে মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে নরবরে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরে। স্বাধীনতা, তোমার জন্যে হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে বসে আছে পথের ধারে। তোমার জন্যে, তোমার জন্যে সগের আলী শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক, কেষ্টদাস জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি, গাজী গাজী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে, রুস্তম শেখ ঢাকার রিকশাওয়ালা যার ফুসফুস এখন পোকার দখলে, আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সেই তেজি তরুণ যার পদভারে একটা নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে। সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে, নিশান উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে দিগবিদিক এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে আসতেই হবে। सुशील कुमार शर्मा की लिखी कविता आज़ादी। आज़ादी का ये कैसा मतलब तुमने जाना है, सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि को ही तुमने आज़ादी माना है। भारत की इस आज़ादी में कितनों ने मृत्यु वरण किया, कितनों ने अपना घर छोड़ा, कितनों ने जीवन मरण किया। अनगिनत अनाथ शहीद हुए आज़ादी के मतवाले थे, अनगिनत अनाथ शहीद हुए आज़ादी के मतवाले थे। भारत माता की पुकार पर वो कब रुकने वाले थे। संघर्षों की आज़ादी को हमने यूं बदनाम किया, राजनीति को सिर पर चढ़ाकर हमने ओझा काम किया। आज़ादी का मतलब क्या गाली की अभिव्यक्ति है, आज़ादी का मतलब क्या पाक की अंधभक्ति है, आज़ादी का मतलब क्या जेएनयू के प्यारे हैं, आज़ादी का मतलब क्या देशद्रोह के नारे हैं, आज़ादी का मतलब क्या पाक परस्ती होना है, आज़ादी का मतलब क्या कश्मीर को खोना है, आज़ादी का मतलब क्या शिशुओं की सिसकारी है, आज़ादी का मतलब क्या बच्चों की बेगारी है, आज़ादी का मतलब क्या तुष्टीकरण की नीति है, आज़ादी का मतलब क्या एक जाति वर्ग से प्रीति है, आज़ादी का मतलब गांधी का एक सपना है, आज़ादी का मतलब ये प्यारा भारत अपना है, आज़ादी का मतलब शास्त्री का खुददारी है, आज़ादी का मतलब कलाम की ईमानदारी है, आज़ादी का मतलब नेहरू का नेतृत्व है, आज़ादी का मतलब वल्लभ भाई का व्यक्तित्व है, आज़ादी का मतलब वीर सुभाष का मान है, आज़ादी का मतलब भगत सिंह का बलिदान है। आओ हम सब मिलकर एक नया विचार करें, सबको साथ में लेकर हम सपनों को साकार करें। स्वस्थ और विकसित भारत का सपना सच करना होगा, आज़ादी को अक्षुण्ण बनाने मिलजुल कर रहना होगा।